বক্তৃতা রেনানি কেছা লিস্ট নাম কাই লিস্ট আনো জরানি যা 2.5 মিনিট आं खूब जाजाखा कारण आंनाव बाइकल कैबिनेट मीटिंग थांनो पहलानो फिल्म मेकर डायरेक्टर मचां मृणाल देवबर्मन खाका फारो चिनी डायरेक्टर कॉकबोरक एंड अदर माइनॉरिटी लैंग्वेज नि परमगरां डायरेक्टर मचां अनंतहरि जमातिया तंगोसं चिनी कॉकबोरक PhD claimed Dr. Biplab Debbarma. Tongosung Bechini music composer, music director yana. Sekang to compose sekhayo. So music composer Sekang Debbarma also singer. Waisa dufung ang langi thang dufung ri gau ka boy. Mono balai Khakamya paru chini Prosenjit Debbarma social activist bobo manjak phaija goro te joto actors singers cockborok film ebong cockborok language na hamjak nai takukte bukuk songa kamya pare phaija thaini kok sane busuk thangna 2 minute dekhani ta आधा minute tongkhon angoro uila phaya ni dongane কারণ ও ফিল্ম নি বুমুং যখন আনো সাজাকা THOKAI থকাই থাঙ্গে আনি সাকে উলান যখন ফিল্ম নি ডাইরেক্টর নো সিংকা যিনি ও ফিল্ম নি বুমুং তামো কবস থকাই ও হেলা থাংনাই কারণ থকাই ফের লাহে সো আঙ্কিত ফিল্ম নাইজান মুজুংগানি 6 तारिखो कैबिनेट मीटिंग तंगमानी तांगिबो दिनी 8 तारिखो क्लाइ 5टाव शिफ्ट होयो निया कामो चिनी विशुदेव बाबू बिनि बुंगा खाजिन खुजागिलिया बनरो मुंसाजो क्लाइनाय निश्चय बिनि गुनो रुल दंनाय मनि कथ कक दंनाय जों मनिया मुसु अनेक समय बयनो मनियो किन्तु आंबो मनिया मुसु जरा बनवाइसा पुलिस नि रूल नुगे आं खुबके मामनि खाय विशुदेव बाबू जेबो एक्टिंग केका আর তেই খরচা একটার মতো খুব মনি কথা খাইতে কত তংসি বড় নুখাইও বই মনি হই মফিল নিশ্চয় খুব মনি কথা নাই এন্টারটেইনিং নাই আর ফিল্ম ক্লাইনার বাগে যারা চাইতক তংনাই রো রিয়েলি আই কংগ্রেচুলেট ইউ কারণ ফিল্ম মিউজিক মনি বিসিং টিবো কিন্তু দফানি সিনেমুমান হইছে তিনি ইন্ডিয়াও যদি সানা থাকে গুজরাটি ফিল্ম আই ডোন্ট নো তত হইছে আং বম্বেও প্রায় 10 বছর কাটতেই তংকা আই ডোন্ট নো গুজরাটি ফিল্ম রক্ততং বা সানা থাকে আগে বয়াং মধ্যপ্রদেশ ফিল্ম রক্ততং আংসিয়ে কিন্তু বেঙ্গলি ফিল্ম ওয়ানসার বেলাইকে সিনিজা হয়েছে তারপরে হিন্দি ফিল্ম বলিউড বেলাইকে সিনিজা নিনি হায়দ্রাবাদ তেলেগু ফিল্ম তামিল ফিল্ম ভেরি ওয়েল নম্বর দফা সিনিজাক না শুধু পলিটিক্যাল আন্দোলন স্লোগান আমাবাই দফা সিনিজা গেছে আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বে দফা সিনিজা গেছে দফা সিনিজাগো কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ and this is also part of the culture mo mani kothok tini angsianok bahige release khayo taw to Netflix hoichoi tarpore Hotstar duniyani channel ankito hor 10:30 থেকে কি সিনেমা নাই আনছেন নিনি পুষ্পারাজ পুষ্পা 2.0 whatever যে ফাইমানি নাইওয়ান সো ককবরক ফিল্ম নবনরক যদি নেটফ্লিক্স বা আপনি কোনো তামিনাবনো আপনি ওটিটি বেসড চ্যানেলও যদি ক্লাইকে তো রাং রোমান নাই এবং অনেক অডিয়েন্স থানি থাঙি রোমান বিশুদেব বাবু যদি গামকে অ্যাক্টিং ক্লাইকে কোনো প্রডিউসার ডাইরেক্টর বম্বেও নাই যদি মনি কথা বুঝাকা ইউ মে গেট এ কল ম বরক সাবো নাই কল খাইমান হয়
So don't think of borok film oro acting khlaika ebong जों chance bangla kusuk jaga chance baniman kaisa jarai tongle bihar ni bo kaisa youtube o rosabai reman pore anurag kashyap bin abono khub hamjaka bor chance gar sabdan bage. So the world is very open tab nangoro rosabai youtube rogo jodi sarogiri mankai identity diti language translation khlaini বিশেষ ভাবে ইংলিশ বাই খাইয়ে আনলেনো হিন্দি বাই তলাও जों जे कक बरक रोजाब माननो आबनो ट्रांसलेट खालाय हिंदीनि वर्जन टाइप खाय किछु को मजा साजों नाय जों सानाय गाना फायदे के तो इधर आओ उनपर मा सिने लायचे आइले जुदि सही रिखे जे नायनेरो बरक इंटरेस्टिंग जाने सो आं तो फिल्म डायरेक्टर बय फिल्म मेकर बय आं खरकसा ऑडियंस जोंनो नरक एट्रैक्ट खायना हंगोन मबो कायसा पॉलिसी नि मान नरक बुकनाय गोबां मा राशियान फिल्म्स कोरियान फिल्म्स कम कक माइन बर कक स किन्तु तलाव इंग्लिश नि वर्जन रोइ रोइ बरक दाम सालाय दं बाहाय सालाय दं सो कक बरक फिल्म नो डोंट मेक इट टू लॉन्ग बरक दाम 2 घंटा 2.5 घंटा नि सिनेमा नायो तांगी सीरीज फाइबा दाबो गाय सीरीज इज वेरी इंटरेस्टिंग 35 मिनिट्स आधा घंटा एक सीरीज पाइका अद्दै सप्ताहते एक सीरीज पाइका सीरीज ना तब रॉयल सीरीज कैसे सीरीज न हो बनाए सो कक बरक न पुनरो ओनली फिल्म नो सीरियल टाइप नि एपिसोड क्लाइ चिकन 20-25 मिनिट नि एटा तुदि नेक्स्ट सीरीज थाङै चेक बाय ऑडियंस नि बसक इंटरेस्ट दंगाबो न बनायोमोन এবং সরকার হেল্প অমরনাথ সাইবানো যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট और जे डायरेक्टर साहिब तो स्क्रिप्ट रॉक काम प्लेस से प्लीज टॉक टू ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर तो सो ट्राइबल बरक खरकसा बिनि जा नांगलानि आबोना आबो बो मेडिकल ट्रीटमेंट खालायजेनना मुसुङो बाबो साइजम नानमान एक्टर ना मुसुङो फिल्म्स नामना मुसुङो निश्चय प्रोविजन दौने सो एनी बिग हेल्प ट्राइबल वेलफेयर नि प्रयोजनाय सियादा बायसे ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर नि प्रयोजनाय कायसे फिल्म का लेट दी बजेट बी 1 करोड़ 2 करोड़ वक्त काम गए कॉस्ट्यूम पाई माने